O, di ba? Morning kuan, guys. Garden sa Purok 3. Mga pichay o gwapa kayo. Oh. Welcome ni mo imong gikuan. Ayan. Welcome Purok 3 Gulayan. Asa mag entrance? Wala entrance. Kani. Oh, ay kamatis. Kamatisan ni dire. Nulog ta dire. Oh, ilang kamatis naglinya. Tapos ag sibuyas o kagwapa, wa pa nanambok. Kapeloyahan. Unya. Dire guys, so pichay, pichay. Yan, sitaw, sitaw. Sino kayong mananalo kasi ano daw to eh? Contest. Yan, sitaw. Oh, may bunga na oh. Yan, may bungang sitaw oh. Kare, luya. Luya. Ayan, daghag luya. Tapos sitaw pa din. Sili. O, sili. Kangkong. Anong nanilaw man eh? Kangkong o peting dagana. Pwede na magsangag. Op! Pagkataasas tangkungan. Yan, mulabok ta dire. O, diag, okra. O, okra. Gwapa kayong okra. Liwat tako. Charot. Yan, o, okra po na siya. Linya, paingon dito. Perting dagana. Okra pa imo. Nya. Guys, oh, may bunga na oh. Oh. May bunga na oh. 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 Diba okra? Ay no. Ano pala to? Talong. Yan, paingon dito talong. Nya. Dire, karlang. Diba karlang? Karlang. O gabi. Oh, moora po to. Kauban dahil ako karon si Mamaya. Yan, shout out ka diha. Na si Mamaya. Umalik na sa purok. Kaya pa day oh. Sitaw. Sitaw nga kulot. Mo ni sitaw nga kulot. Kay kulot man oh. Yan, sitawan. Tapay sibuyas ulit. Luya ulit. Kamatis wala na. I-survive. Ang okra to oh, dagko na. Ngay de ko nagsimilya. Ayan. Moro po to.